Bueno, pues nada, buenos días. Gracias por estar aquí. Por cierto, estamos aquí en otra conferencia de la Cátedra UNESCO, digamos, y gracias también a la colaboración de la empresa EMR, que ha colaborado para que viniera Nigel aquí. Está haciendo una serie de experimentos. Vamos a contar con él en febrero para hacer un taller, pero ahora va a dar una conferencia sobre la mezcla de la cal, la tierra, el uso de la cal viva, etcétera. Bueno, ¿quién es Nigel? Nigel Copsey. Él es muy humilde, no le gusta que hable, pero es un verdadero alarife, lo que llamaríamos un alarife, un artesano de la cal, una persona que lleva toda la vida trabajando, digamos, en obra, experimentando con técnicas tradicionales, recuperando técnicas tradicionales e incluso escribiendo. Es un alarife también, digamos, un buen amanuense que va escribiendo y ha escrito libros sobre el tema, difundiendo la recuperación sobre todo del uso de la cal en caliente, mezclar la cal en caliente para hacer las obras. Y ahora os voy a explicar por qué, cuál es el secreto de todo esto. Pues, Bueno, stage is yours. bueno, lo siento para cuando habla en castellano. Lo siento. Bueno, así presionó ya todo. Habla bien, pero bueno, va a hablar en inglés y voy a tratar de traducir. Okay. I want to start right at the beginning. This is very recent research in Galilee, in Israel. Un momento. ¿Queréis traducción al español o lo escucháis bien? Traduzco, vale, pues nada, si hay alguien lo traducimos. Bueno, esto es una investigación muy reciente en Israel, ¿no? Sí, Palestine, Israel. Sí, sí, en Palestina. And this is a recent, so we now have the earliest known use of lime, 12,500 years ago. So, tenemos ya el uso más antiguo de la cal hace 12.500 años, ¿no? Before pottery, and I would hazard that lime burning led to the discovery of pottery. Incluso antes de la cerámica, parece que digamos, la calcinación de la cal, digamos, trajo ya como consecuencia el descubrimiento de la cerámica, ¿no? Several things, important things. The two uses for the quicklime with earth, as earth lime for grave slabs over graves. Sí, dos usos para la cal viva, uno usado sobre todo para tumbas, ¿no? Sí, and the walls of the graves, pure lime plaster. Sí, no. Have to take it right. Sorry. Sí, claro. Y los muros de estas tumbas, digamos, hechos con lucidos de cal, digamos, un tema higiénico. Two very important things. One, they hot mixed. Dos cosas importantes es que usaban la cal en caliente, mezclaban en caliente. Two, they didn't use the immediate geology of the region was impure and dolomitic lime. They didn't use that. They went a long way to bring pure lime. Lo curioso es que la cal de allí, de la zona de Israel, es dolomítica y no usaron ese tipo de cal, sino que se fueron a un sitio mucho más lejano a coger la cal que ellos querían para hacer eso. And to me, those are the rules. Those rules established then are the rules really that are the rules. Hot mixing and pure lime, or as pure or nearly pure. Yeah. Y son como dos estrategias que se han seguido utilizando, es usar la cal en caliente, mezclarla en caliente, y otra, usarla pura, que no lo he dicho antes, que no era un mortero, era cal en pasta usado directamente. Mainly because pure lime, wherever it is predictable, and you know what will happen, you know what it will be, and if you want it to be hydraulic in any way for particular reasons, you add pozzolan, and you know what that is too. Everything is predictable. Lo curioso con la cal, obviamente, si yo tengo una cal muy pura, de alguna manera, es muy predecible cómo se va a comportar. Incluso si yo quiero hacer una cal hidráulica, o la querían hacer en su tiempo, la mezclo con una puzzolana o algo parecido y ya sé que me va a funcionar de una manera hidráulica. And lastly, of course, pure lime or nearly pure lime delivers a mortar that, for me, as a mason, is the most useful mortar
that ever has been, most workable, etc. Y lo bueno es que la cal con un alto contenido en calcita efectivamente genera un mortero que para él, como alarife, como maestro de obras, es el mejor mortero que ha conocido nunca, ¿no? And also, we will talk about that, but also is the pure lime is the key to making a good and complete bond with the masonry. Y también es la forma de hacer un puente, un vínculo con la mampostería. And is the most breathable, the most capillary. Y el que mejor transpira, el que funciona mejor capilarmente. Okay, so if we look at the ubiquity of hot mixing, this is research by Historic Scotland, looking at 4,000 historic mortar analyses. Sí, si vemos la ubicuidad de la cal, del uso de la cal en caliente, digamos, esto es un estudio hecho por Historic Scotland, y vemos 4.000 años. Sorry, we see that the vast majority was non-hydraulic. Sí, la mayoría era no hidráulica, or feebly hydraulic. Sí, o ligeramente hidráulica. Which NHL2 is not feebly hydraulic. Para que os hagáis una idea, la NHL2 no sería débilmente hidráulico, estamos hablando de menos hidráulico todavía que eso. By VCAS definition, NHL2 would have been considered eminently hydraulic. En esta definición, el NHL2 se hubiera considerado eminentemente hidráulico. That's the modern version. If we look also here, 74% of the mortars were hot mixed. Si vemos aquí, el 74% de estos morteros históricos de cal se mezclaban en caliente. Okay, that's enough on that one. Yeah. And also ubiquity. This is research done by Maria Stepanidou and Ioanna Papiani and Pashta in Greece, but looking again at thousands of samples through the different periods in Greece, so from the Hellenistic period and on. Now, they weren't looking at hot mixing, they were looking at inclusions, but lime lumps. If you hot mix from lump lime, there are always lumps left that haven't slaked or haven't mixed. And so that is the main indicator of hot mixing. Or if not, I'll just finish this sentence. If not of hot mixing, then of making lime from quicklime and using it quickly, using it within a week or 2 weeks, whether that's as putty or as dry hydrate. But mainly, it indicates hot mixing. Bueno, esta es una investigación hecha por unos autores griegos en una evolución, digamos, de varios periodos griegos, en los cuales no buscaban específicamente hasta qué punto se habían mezclado esos morteros en caliente, pero sí que veis donde se ve en esa columna inicial un montón de caliches. Los caliches son indicadores de que efectivamente o se ha mezclado en caliente o se ha utilizado la cal de una manera bastante rápida, como mucho, a lo mejor una semana, y se ha utilizado esa cal. So in the samples, obviously it depends on the samples, but we see in the ancient Greek period, 100% of building mortars, structural mortars, were probably hot mixed. 80% of Roman mortars in Greece. And then if we carry on through, not so many in the Byzantine, only 60%, but still the majority. Es interesante ver cómo efectivamente en el periodo griego, en el periodo romano, no tanto en el periodo bizantino, aunque todavía de manera predominante, se ve que se utilizaban morteros mezclados en caliente, ¿no? And then in the Ottoman period and the medieval period, a similar story, and in the early 20th century in Greece as well. En el medievo, en el periodo otomano, al principio del siglo XX, hay como una mezcla entre algunos mezclados en caliente y otros no. And minus the ancient Greeks, although not necessarily, we see the same pattern in the Middle East, in Israel, Palestine, the same pattern as this. Y este mismo patrón lo vemos también en Israel y en Palestina. Okay, so if we look at definitions, hot mix mortar does not
a lot of people say hot lime. You can use it hot, but that's not essential. There is efficiency in using it hot for me as a mason, but it's a method by which the mortars are prepared. So hot mixed can be used hot, it can be used cold. But this key definition at the top is it's not, you don't mix lump lime with sand and slake it. You slake it on its own and you mix the sand or aggregate with it when it's just after it has finished slaking. So it's very hot. That's just the key distinction. Yeah? Bueno, simplemente hay que distinguir entre lo que es la cal mezclada en caliente, digamos que se puede utilizar caliente o se puede utilizar ya fría, pero la cuestión es mezclarlo en caliente, ¿no? Sí, and if for instance, plaster, you would mix it hot, but then use it cold, leave it for a period because of the risk of late slaking. Por ejemplo, si fuera un enlucido, lo puedes mezclar en caliente, que decía antes, que para mí tiene mucho sentido, como vais a ver ahora, pero en cualquier caso, si es un enlucido, sí que lo dejaría un tiempo para evitar el tema de los caliches y la explosión de los caliches, ¿no? And this, I will read this, well, this is the historic England position in the UK at the moment. The hot mix mortar embraces both non-hydraulic and so on. And that's a huge palette of different types of mortar suitable for a wide variety of applications, as was the case historically, all of which can be prepared by hot mixing method. That's all we're saying on this, really. Yeah. Bueno, esta frase de Alison Henry de Historic England dice que los morteros mezclados en caliente incluyen tanto los no hidráulicos como los hidrolizados, los mezclados con mezclas puzolánicas para crear hidrolizados. Se pueden utilizar, digamos, en vivo o no. También son morteros mezclados almacenados pero utilizados posteriormente. O sea, hay una gran paleta de morteros, de tipo de morteros adecuados para una gran variedad de aplicaciones, ¿no? Como ha pasado históricamente. Yeah, so todos ellos pueden ser the mezclados en images, caliente. there are a lot of descriptions in a minute, but we won't dwell on those. These three pictures show essentially what is, in every culture that I have studied, is described as the ordinary method, the common method, i.e. what is done most of the time. Esto es lo que él ha investigado en muchas culturas, cómo se hace, digamos, el proceso se hace de esa manera, es la cal viva, la tierra alrededor se cubre con muy poquita agua, se cubre y se va apagando, pero no se apaga completamente, se apaga, se le deja como en caliente, ¿no? Sí, y luego se cubre. Sí, and then mix the sand or the aggregate. Sí, y después se añade también el árido o la arena o lo que sea. And this, I will just dwell on these ones, but this one from France at the bottom, Champly, we differentiate mortars thus. Fat lime, i.e. pure lime or nearly pure lime, used for raising walls, that's above ground construction. That can be earth lime or lime sand, whatever. Hydraulic lime for foundations, underground, where a fat lime would not set. That was the reason. And underwater, by 1910, of course, slow or prompt cement for underwater works. By slow cement, he means Portland cement, and prompt, he means natural cement, which sets much quicker. And I would say that paragraph gives us the hierarchy of traditional building construction, that we use non-hydraulic or feebly hydraulic mortars to build above ground for the properties that they have. They are stable, they don't move around in thermal or wetting and drying cycles. Hydraulic materials do, but they don't underground because they're wet all the time. Yeah? En este escrito de Champly de 1910 dice, diferencia los morteros, cal grasa se utiliza para levantar los muros, o sea, la obra aérea,
cal hidráulica para la cimentación, las subestructuras, la base y los trabajos que van a estar sumergidos, ¿no? Y cemento bien lento, por lento se entiende portland, ¿vale? O rápido sería cemento natural, muy propio del siglo XIX de esa época, para trabajos bajo el agua o en zonas muy húmedas. Y esto es una especie de resumen de lo que ha venido pasando históricamente, ¿no? Creo que sí. La evidencia es así. Bueno, just as an example, these are mortars in London in 1750 for bricklaying. I won't dwell too much, but we have inside and outside mortar made of lime and sand. And then we have pozzolanic mortars. Terras means trass, the volcanic ash, brick dust, and so on. And earth mortar alone for furnaces, for ovens, where it's very hot and lime wouldn't survive. And at the bottom you'll see fine mortar called pasta, which is used on its own as a mortar. Very rarely, historically, as a binder with sand. They did not trust lime putty. This is a big surprise to most of us in Britain too, because we always use lime putty in the conservation industry, but historically, very rarely, only on its own as a mortar for very fine joints and for finish coats on plasters. Bueno, eso es importante, es una especie de dietario de 1750 en las cuales pues va diciendo dónde se usan los tipos de mortero según lo que son. Entonces, fuera y dentro, digamos, para hacer la obra, para construir, digamos, o para aparejar mampostería, o sea, un mortero de asiento sería cal y arena. Después, el terrace mortar sería el mortero hidráulico mezclado con cenizas, ¿no? Luego brick dust mortar sería mezclado con el cosepesto, o sea, con tejoleta, ¿no? Luego, pues varios tipos de morteros y por ejemplo, es curioso, utilizan el mortero de cal y tierra sobre todo para hornos que van a aguantar grandes temperaturas, ¿no? Y luego al final habla de fine mortar llamado putty. El putty sería la cal en pasta, ¿no? Que nunca se ha usado más que para pequeños rejuntados muy finos o para algún enlucido. Pero la cal en pasta, curiosamente, y esto es un poco una cosa que pues sorprendió hace unos años cuando se empezó a recuperar esta mezcla de cal, los morteros mezclados en caliente, que realmente la cal en pasta históricamente se ha usado muy poquito, solo para enlucidos, ¿vale? O para algún rejuntado muy poquito, pero para obra se usaba cualquier otro tipo de mortero, ¿no? The only real reason and Vitruvius makes this obvious, to lay lime down in water is to allow for the slaking of those lumps. Because the uses you put it to, those lumps would be a nuisance, to say the least. I mean, you don't want them. It doesn't get better, it gets worse. Granada have shown this, University of Granada has shown, the longer you lay lime putty down for, the weaker it becomes in its ability to bind sand. Yeah? Bueno, hay una cosa que dice Vitruvio claramente, que cuando diferencia de los dos tipos de usar la cal para obrar y la cal para enlucir, que dice que la única razón para poner la cal apagada es para efectivamente eliminar esos caliches, ¿no? Y eliminar esos caliches poder enlucir, ¿no? Porque de alguna manera la cal apagada, y eso se ha demostrado en la Universidad de Granada, cuanto más tiempo está sumergida, pierde más fuerza y más habilidad de unir. Es decir, que la cal apagada, bien para enlucidos, pero no para hacer obra. And finally, all descriptions of lime putty historically say that it should be like bread dough. No como leche. Sí. Y otra de las cosas interesantes es que históricamente cuando se prescribe la cal en pasta, se dice que la cal en pasta tiene que ser como una masa de pan, como una masa de harina, no como leche. O sea, tiene que ser una cosa que tenga una cierta solidez, no a veces compramos la cal en pasta y es leche, ¿no? Sí. And anyway. But just very briefly, descriptions of from the same source. How are those mortars made? If we look at inside mortar, the same really as outside mortar.
the proportion that the lime should have to sand is 2 to 1, 2 heap bushels, a measure, of unslaked, so of quicklime, to 1 of sand. Quicklime doubles in volume as it slakes. So this is a mortar that is 4 parts lime to 1 sand. Bueno, esto es fascinante porque efectivamente en estas prescripciones de 1750 hace también dice cómo se debe preparar y dice la proporción, se utilizarán dos volúmenes, digamos, de cal no apagada, ¿vale? Por 1 de arena, ¿vale? Considerando que la cal cuando se apaga aumenta el doble de tamaño, el resultado que vemos cuando analizamos ese mortero son 4 de cal por 1 de arena. And for the building mortars, they're mixing the quicklime and the sand as it slakes. But for the other mortars, the hydraulic mortars, but underground, you see the walls exposed to water and rivers, ponds. These are all the hydraulic mortars are for wet places, underground, underwater. And in this case, you see, he says we mix hot lime. So they've made the ring of sand, they've slaked the quicklime, and then they mix, so that's the only difference. But it's very specific, mixing the lime and the hot lime and the aggregate when the lime is just slaked. Mm-hmm. Yeah? So you add the puzzolana also when it's slaked. Yeah, you mix it. Yeah. Mm-hmm. Bueno, entonces es curioso porque efectivamente todo esto es las indicaciones para hacer mortero de cal en obra, ¿vale? Pero cuando se hacen morteros que van a estar sumergidos, morteros que necesitan ser hidráulicos, dice primero apagar, digamos, la cal, digamos, hacer una mezcla en caliente y una vez mezclado en caliente ya se añade la arena y se añade la puzzolana, ¿vale? I'm not going to dwell on that. This is a description of very similar, but the only thing to descripción similar is that the covering, he stresses, this is in 1703, to keep the steam in. Mm-hmm. The steam does some of the slaking, and that's important, not just water. Esta descripción de Moxon de 1703 también es una cosa, no voy a leerla en detalle, simplemente Moxon dice mantener el vapor dentro, o sea, taparlo para que el vapor, el vigor del vapor no se vaya, que se quede dentro, ¿no? And in this case, and in many cases, they are dry slaking, not so slaking to a powder, to a hydrate. There are 2 options. You either slake to a hydrate or to a paste, but nonetheless you mix very quickly. And I should have said, with putty, it's not that they never ran lime to a paste, but they would use it typically the same day, sieve, push through a sieve, or within 1 or 2 weeks, not 3 months or 2 years or very much, okay? That's important. Bueno, esto es interesante porque efectivamente la opción para apagarlo, digamos, para mezclarlo en caliente el objetivo podía ser mezclarlo en caliente, o sea, digamos, apagarlo en seco, que obtendría de alguna manera un polvo, como la cal en polvo, digamos, o apagarlo en húmedo, que con un poco más de agua, que obtendría la cal en pasta, ¿no? Pero en cualquier caso, las dos opciones, en cualquier caso, nunca dejaban más de 1 semana, 2 semanas para usarlo, porque luego iba perdiendo fuerza. Yeah, it still has the power when it's fresh. Sí, tiene mucho vigor cuando está fresco, ¿no? Sí, but importantly, when you dry slake or you wet slake, the behavior of the mortar is different. Es muy dry importante. slaking, it shrinks less, for example. And so you choose which one according to what you're going to do with it. Dependiendo de lo que necesites hacer, puedes apagar en seco o apagar en húmedo. Digamos, apagar en seco tiene la ventaja de que retrae menos. Entonces, en función de lo que quieras usar, pues al final puedes apagar en seco. A él le gusta apagar en seco. ¿Vale? When you dry slake, it slakes to a crystal particle. When you wet slake or make putty, it's more of a plate like that. And this is again research by Granada University, but that showed this. They think that means that lime putty is better. The crafts, the masons, the plasterers, I believe, thought the opposite. Uh-huh.
Bueno, es una investigación hecha también en Granada, en la cual dice que cuando se apaga en seco, lo que se genera son pequeños cristales, y cuando se apaga en húmedo se generan como más plaquetas, ¿no? Que en un principio desde la Universidad de Granada decían, bueno, esto es bueno, digo, pues de alguna manera, porque tenemos ese preconcepto de apagar, ¿no? Pero que piensa que desde el punto de vista del albañil que tiene que hacer una mampostería, pues es peor, ¿no? Because it doesn't shrink as much, and it sets. Sí. You will see this afternoon if you come. Sí, porque digamos, retrae mucho más, es el problema. Okay, now we won't translate these, but these are different descriptions from different countries of the method, just to show that this is happening everywhere. It's not just in England or just in Spain or just in France. Estos son diferentes sistemas también de otros países para que veáis que no solo en Inglaterra, que hay muchos otros sitios. I even send you description from Spain, ¿no? Yeah, yeah. Así que yo le mandé también alguna del siglo XVIII de un albañil que estaba haciendo esto y lo escribía muy bien. But we see Hasenfratz at the bottom says, when the lime has slaked, they mix it with the sand and prepare their mortar by adding the necessary water. It's important that you slake with small proportions of water, not with all the water that you will put in your mortar, because otherwise the quicklime will not reach 100 degrees centigrade minimum, which it has to do to be the best material. Bueno, esto es muy importante. Dice, cuando la cal se haya apagado, la mezclan con la arena y para preparar el mortero, y se añade el agua suficiente. Pero la cuestión es que él, para apagar la cal, le echa muy poca cal. ¿Por qué? Porque necesita que la cal llegue a unos 100 grados, realmente que esté muy caliente. No se echa todo el agua del mortero desde el principio porque pierde el vigor, ¿no? Al final, si lo haces así, tiene mucha más trabajabilidad, tiene mucha más vigor, ¿no? And then this is the same description from Spain, Espinosa. But we see the same description in the USA, everywhere. The description is the same. Okay. Y esto es Espinosa, y también en Estados Unidos hay muchas descripciones de este tipo que ha estado recogiendo, ¿no? But we will dwell on this one because this is a Spanish reference. Sí, vamos a quedarnos en esta, que es española. Villanueva. And Villanueva. At the first we got Fray Lorenzo. I found this one recently. Sí, bueno, y Fray Lorenzo de San Nicolás también, claro. Use the lime as plaster without mixing sand or anything else into it, and the building will be most beautiful and luminous. The only way you can use a plaster without sand is to dry slake it first and sieve the bigger lumps out. That was the method. Sí, lo que está diciendo de usar la cal, digamos, como lucido sin mezclar arena o sin mezclar nada más, digamos, la única forma es haciendo el apagado en seco, cribando los caliches para que no te exploten en el lucido, y entonces utilizarlo. Porque es que si no, al final, bueno, es lo que estaba comentando, que como expande, de alguna manera no retrae. Es el proceso de apagado, pues compensa. And you see the last line, he's saying the lime is then piled up and covered, and if possible, mixed with the sand, if possible, hot mixed, but if not, mixed later. And dry slate lime will preserve. La última frase de Villanueva también dice, la cal entonces se acumula y se cubre, ¿vale? Se amontona y se cubre, y si es posible se mezcla, si es posible, o sea que a lo mejor ni lo mezclan, con la arena, o se mezcla posteriormente, ¿no? And you see he's saying that hot mixing is optimal but not essential. And all I can say to you is the difference is that the hot mixed version will be much more workable and much more sticky, adhesive than the cold. Sí, dice que algunos dicen que la mezcla en caliente no es esencial, no es necesaria, pero digamos, él como albañil sabe que la mezcla en caliente es mucho mejor, es más trabajable, y luego también mucho más adherente, digamos, adhiere mucho mejor. The important point to make really is that the choices about mortar for most of history were made by people like me. By the masons, by the plasterers. And that is really what I think means that hot mixing was so ubiquitous, because the mortar that you get is the most efficient way of mixing, very quick, you mix it, you use it.
and it's the most workable and the most sticky and cohesive. And so when we were choosing the crafts, the people that use that material, designed the mortars, we would choose that. Once, architects and others became involved, it's a different story because they don't use it. Yeah, that's when things start to change. In Britain, by the end of the 19th century, mortars were no longer designed by the masons, but by architects or engineers. And they have a totally different understanding of what a mortar should be, because they don't use it. Yeah. Bueno, a ver, esto es de parte, como dice, pero pide excusas. Simplemente dice que mientras este proceso ha estado en manos de alarices, de maestros de obra que han trabajado todo esto, han utilizado siempre el sistema que les resultaba el mortero más coherente, más cohesivo, más trabajable, más etcétera. Cuando de alguna manera se incorporaron profesiones como el arquitecto o el ingeniero, dice que para final del siglo XIX, cuando ya son los arquitectos e ingenieros que están prescribiendo el tipo de mortero, ellos empiezan a perder un poco la fuerza, entonces empieza a haber como un diseño teórico de morteros, pero que no tienen esa manualidad que han tenido ellos toda la vida, ¿no? I must say, not all architects and not all engineers. And one of the leading proponents and experts in Britain is a structural engineer. And a lot of structural engineers like hot mixing because of the quality of the bond. And so on. Pero dice que no todos los arquitectos y no todos los ingenieros, y de hecho, pues ahora mismo uno de las personas que está abogando más por la recuperación de esta mezcla en caliente de los morteros es un ingeniero estructural en Inglaterra, porque se ha quedado fascinado con la capacidad adherente que tiene el proyecto, que es muy bueno a la hora de pegar, ¿no? Okay, so I've got some pictures now, I think. So we can... Ahora traigo unas imágenes. So this is typical processing of dry slate lime. You've slaked it, throwing it through the screen to take out the bigger lumps that haven't slaked. That's all, to avoid late slaking. If you dry slake and mix with sand, you would throw the sand and the lime through the same screen. In this image, it appears to be just lime, but that would then be mixed with the sand. Esto es un caso de cal apagada en seco, y lo que están haciendo es pasando por el cedazo para que se queden fuera los caliches, y si te das cuenta no estaba mezclado con arena. Si yo lo puedo mezclar con arena antes, pero entonces lo que estoy haciendo es cribando también la arena. O sea, yo cribo la cal en este caso y me quedo con la cal y luego ya la mezclo con la arena, ¿no? And this is in France, and despite what Villanueva says, they're dry slaking in France too. He said they tend to use more to paste, but here we see masons slaking the lime, sieving the lime, using the lime, all in the same motion, really. A pesar de lo que dice Villanueva, que dice que en Francia utilizan la cal en pasta más, aquí vemos un ejemplo de que efectivamente están apagando en seco la cal, pasándola por el cedazo para dejar fuera los caliches y utilizándola todo en un mismo proceso. And I've just myself done a job, a big project, with just lime and hair as the fibre. The only way that was possible or practical was to dry slake. And this is me dry slaking the lime, adding the hair, mixing it, and then this was applied as plaster. And it was a revelation to me. I mean, this material is incredible. No sand at all. Bueno, este es un trabajo bastante grande que ha tenido en Inglaterra, ¿vale? Restaurando una casa en la cual, digamos, lo que existía era cal y pelo, crin de caballo, horse, or cow. Bueno, no sé. Bueno, el caso es que era solo cal y pelo, ¿no? Y ahí, digamos que para él fue una revelación, efectivamente, el mezclar eso es un material súper bueno, ¿no? Pero solo se puede hacer si se mezcla en caliente, si no retraería muchísimo, ¿no? So that was the process, and I'm doing it in small batches because it was this building here. So we're infilling the panels. Es este edificio, estoy rellenando los paneles. Tiene este espesor. Three stages. Tiene 3 capas. But it stiffens so quickly, you could put each coat on one day after the next. Sí.
This would be impossible with lime putty. Impossible. And it hardly shrank at all. Endurece en el día prácticamente y entonces cada día puedo hacerle una capa. Eso con cal en pasta sería imposible, aparte que retraería mucho y aquí prácticamente no había retracción. And would not have believed that was possible. But sí, no creía que podía ser posible. But it is, and it is the most incredible mortar I've ever used in my life. Sí, es el mortero más increíble que ha usado en su vida. I'm still very excited by it. Sí, estoy excitado con el tema. But that was the finished project, obviously with lime wash, hot lime wash. Sí. Y el acabado de esto luego sería un encalado caliente. And just a few examples. This is in Haifa, but this is illustrative here. This is plaster from 1870. German people built this building, but you can see all the lumps. But you will notice there are none bigger than there's a top size, so that's clearly been sipped. Yeah? Esto está en Haifa, es una casa construida por alemanes, emigrantes alemanes en 1850. Podéis ver en la foto de la izquierda cómo se ven unos caliches, pero está como de un tamaño muy controlado. Esto es un claro indicador de que efectivamente lo han pasado por el sedazo antes de aplicarlo. Okay, now this is other methods, but we won't dwell. Again, just examples from France, but this is where they are actually making lime putty effectively. And you'll see, but again, slaking with just sufficient water, not a mass of water and pouring a little bit of quicklime in. That doesn't slake properly. That doesn't reach 100 degrees. That is an inferior material. Okay. Bueno, otros ejemplos en los cuales no va a profundizar, pero simplemente todos insisten en lo mismo. No añadir demasiada agua, porque si añadido demasiada agua pierde completamente la fuerza. O sea, necesito que se quede ahí un poco caliente. And if you look again at the language, he's saying, when we need to keep the lime, we'll put it in a pit. When we need to. It's not the norm. It's a way of preserving your lime, and it will be used quickly, not left for years and years. Dice, cuando necesitamos guardar la cal, pues la meten en una especie de hondonada, la cubren con tierra y con arena, o sea, pero cuando la necesitan cuidar, porque lo normal era usarla directamente, ¿vale? So just again examples, that's all. And just like this, I'm not going to go through all this, but it's important that we talk about lime proportion. In Britain, and I think in most places for the last 50 years, we mix lime, whether that's natural hydraulic lime or air lime, at 1 part of slate lime to 3. That proportion does not exist in history. No, there are no mortars in history that have as little lime in them as that. That's all I would say. Es curioso que en muchos países parece que hay una especie de norma escrita, se utiliza tanto la cal aérea como la cal hidráulica, una proporción de 1 de cal y 3 de árido. Y dice, esa proporción no existe históricamente, nunca ha existido una proporción con una cantidad de cal tan baja. And engineers in Britain who looked, because you saw how rich the mixes were in London, so much lime, engineers were saying that's just a waste of money. What is the most sand that you can put to 1 quicklime without compromising workability and performance? And the conclusion was you should not put more sand to 1 part of quicklime than 3 parts of sand. But of course, the quicklime doubles, so the mix is 2 slate lime to 3 sand, and as commonly as that, 1 part of quicklime to 2 sand, which gives you a mortar that is 1 to 1. Those are the most common mortars in history, apart from the very lime-rich ones. And when we analyze Roman mortars, these are the proportions we typically find, that they were made with 1 quicklime to 3 or 1 quicklime to 2. So this is very important. This is one of the reasons that we've had so many problems with lime, certainly where there is frost and freeze, because 1 slate lime to 3 is just not enough. Yeah? And we, for some reason, in the last 50 years, we thought we knew better. How did we think we knew better than 10,000 years of history and practice? Why? This
it's the sign of our times, isn't it? We know better about everything, and we know less and less, in truth. Bueno, empieza por el final. Dice, al final no se sabe exactamente, pero hace unos 50 años alguien decidió hacer una proporción de 1 a 3 y decidió que, bueno, pues el signo de nuestros tiempos, somos mejores que la historia, que el pasado, somos mejores que los últimos 10.000 años de experiencia, y se decidió hacer 1 a 3, ¿no? En un principio, lo que se encuentra en concreto son las proporciones normales, era 1 de cal viva a 3, pero que la cal viva, como aumenta el doble cuando se está apagando, se quedaría en proporción de 1 a 1,5. Incluso más común es encontrar 1 de cal viva a 2 de árido, que al final daría una proporción de 1 a 1, que son comunes encontrar este tipo de proporciones, y siempre uno se pregunta, ¿y esto cómo aguanta? O ¿cómo es que nos ha gritado? Pero es lo común, ¿no? But when you see in books and so on, 1 line to 3 or 1 line to 2, until very recently, the assumption was that you knew they meant quicklime. It was so much the norm. They didn't say quicklime, but whenever they specify, if they wanted you to use slate lime, that is always very specific, as in BCAT, 1 part of slate lime to 2 parts of aggregate. So that is the least lime rich, but of course, other mortars were only ever richer in lime than that, never less lime. If anything, more lime. Yeah, that's that to me. That is one of the most important lessons we can learn from this. And the same was true, of course, of hydraulic limes, typically mixed at 1 to 1 or 1 to 2. Never again at 1 to 3. Yeah. Bueno, a ver, simplemente estoy diciendo que incluso que normalmente en los escritos, siempre se asumía que la cal era cal viva. Es decir, si se quería decir cal apagada, se especificaba. Por ejemplo, el texto que ponía de BCAT, que decía 1 de cal apagada por 2 de arena, que sería lo mínimo minimorum, porque normalmente había una gran proporción de cal, mucha más de la que estamos acostumbrados ahora. And this now, I want to move on to actual use. I mean, I won't say that now. This is a project I did a few years ago, but in my village where I live. But this is typical. So we have the stonework built with earth lime mortar. Mampostería recibida con tierra. Finished with lime mortar. So acabada con cal. So we have 2 things. We use lime in context of earth, mixing some, not very much usually, but sometimes quite a lot, depending. Mixing lime into earth to stabilize, to improve the earth, make it more workable, all these things. But other than that, lime is primarily a finish over earth. So either a pointing, as here. This pointing here is, on analysis, is 2 lime to 1 aggregate. Esto es su pueblo. Entonces, bueno, estas morteros, estas juntas están hechas con tierra. Hay veces que se utiliza la cal para estabilizar la tierra, pero en este caso era una fábrica con tierra y luego solo se rejuntaba con cal. Esta proporción analizada de cal salen 2 de cal por 1 de árido. Sí, and you can see with hair, pelo también. Con pelo. And the aggregate is limestone. Pero el árido es calcita. And this cracking we see, I know that shrinkage happened 400 years ago, not last week. 1 or 2 days after they put it there. Yeah. But sorry, just one. But the masons, and I'm a mason, I can identify with this. All of our buildings were lime washed, always lime washed. We've forgotten this in Britain. If the masons think, I'm going to lime wash it, I don't need to close that shrinkage. The lime wash will fill that. Of course, the lime wash is long gone, which reveals the shrinkage. But, yeah. A ver, que ese agrietamiento de la Junta sucedió hace 400 años cuando hicieron la casa. Pero además 1 o 2 días después de hacerlo. Y además él, como albañil, se puede identificar perfectamente espiritualmente con el albañil de aquella época, que diría, se ha agrietado un poco, total, lo voy a encalar, porque allí se encalaba todo, ¿no? Y entonces parece que dice, bueno, pues tiene un paquete de grietas y al encalado lo cubre, incluso me ayuda a que el encalado se agarre mejor. And this is I burned this lime myself. This is again our local limestone, and I dry slaked it. This is during COVID.
in lockdown when we had lots of time on our hands. So I dry slate that, mix hair into it, put it in the wall, no sand, none at all, just lime and hair, and it hardly shrank. And this last winter, that wall was covered in ice. Its faces north. We had a sheet of ice over the whole wall, and icicles were growing out of that mortar. But the mortar is absolutely perfect. No degradation whatsoever. And I personally now am of the mind, frost resistance comes from more lime, more air lime. That's the secret to resilience. Bueno, esto es una cal que calcinó él, o sea, la calcita la calcinó durante la época del COVID, durante el cierre de COVID, y bueno, hizo este rejuntador que prácticamente le puso pelo también, lo colocó y unos años más tarde, pues este muro da al norte y dando al norte, pues ha quedado este invierno todo congelado, prácticamente todo congelado, y digamos la resistencia que no le ha pasado nada y continúa estando muy bien, viene del mayor contenido de cal, ¿no? Según sí. And this, I haven't finished, this is where I left this last week. But esto es la semana pasada. I've summoned the courage, if you like, to do a commercial project with 2 lime to 1 limestone dust. Well, it's 2 to 1. So 2 lime to 1 aggregate. In a real project where if it goes wrong, I lose money. But it's incredible to use. 2 quick lime or 2 lime? Or 2 slate lime? It's 2 slate lime. I mean, I'm hot mixing. Yeah. But the end result is 2 lime to 1 aggregate. And the aggregate is half fine sharp sand, half fine limestone aggregate. Bueno, a ver, esto es un proyecto en el cual, digamos, él está participando y además dice que si sale mal, pues pierde dinero, en el cual está utilizando 2 de cal apagada en caliente y 1 de arena, que es una mezcla entre arenisca, o sea, arena y calcita. And again, there is some shrinkage because I can't put a lot of hair in for practical reasons. I cut the hair to only that length. But again, this is moving to a set, you can't put your finger into it within 3 days. This is incredible. I mean, hay un poco de retracción porque no consigue ponerle mucho pelo, porque las juntas son muy estrechas, ¿no? Los tendeles son muy estrechos, pero igualmente en 3 días no puede incluso introducir el dedo dentro porque la cal ha endurecido ya mucho, ¿no? Okay, so just again a few examples, but algunos ejemplos más. A town very close to me where I've worked a lot, but now this is 1728. Es una imagen de 1728, una ciudad cerca de donde vive él. The houses are built with limestone, but all the mortars, the building mortars, earth lime. The first coat of plaster, earth lime, and then the lime, again, often just lime and hair is the finished coat. I'll show you some examples. Bueno, esa es una casa, está construida con piedra calcárea, pero digamos lo que es el mortero de asiento y también el enlucido es una mezcla de tierra y cal. And you might see right at the top there is Castle Howard. You may have heard of Castle Howard, I don't know, but it's like a palace. That too is built with earth lime mortars, okay? This is not about poverty. This is about fitness for purpose, yeah? Ahí en la parte trasera está el castillo de Howard, ¿no? Que también está construido con mortero de asiento de cal y tierra, o sea que no es una cuestión de pobreza, era lo que se utilizaba, ¿no? And there is Castle Howard, and there are some of the earth lime mortars. It's a huge architectural landscape. Sí, ahí tenéis una serie de morteros de tierra, es un paisaje arquitectónico increíble, grande, enorme. And then, so just some examples. So here we have. Tenemos algunos ejemplos. Earth lime backing coats with hay as the fiber, hay, not straw, hay. And you can see the lime lumps that indicate the presence of quicklime.
And here we have limestone laid in earth lime mortar. So that this wasn't because they couldn't get lime. This was a choice. Yeah. Again. Bueno, Yeah. ahí veis algunas capas donde veis, por ejemplo, lo que sería el guarnecido hecho con tierra y, digamos, y cal, con la presencia de caliches que nos indica que efectivamente estaba mezclado en caliente. Luego el acabado, ¿no? Y el mortero, digamos, que se utilizan los muros, que también está tierra y cal. No es que no tuvieran cal, es una opción personal. Y te voy a usar tierra y cal, ¿no? And yeah, all around this town, throughout time, lime was burned and lime was exported. So, incluso calcinaban la cal y la exportaban, o sea que vendían la cal, ¿no? But they used earth. Yeah. Pero usaban la tierra. So these the basic materials we're talking about here. Estos son los materiales básicos. And this is typical throughout Yorkshire, but it is typical throughout Britain. Very few stone buildings built before 1800 were built with lime and sand. They were built with earth lime. Yeah. Hay muchos edificios que utilizarían también tierra y cal. Ahí tenéis heno, paja, cal viva de esto y Perdón. Y el subsuelo digamos, el terreno no fértil, digamos, el subsuelo de tierra, ¿no? And so this was a big project. This is where I discovered all of this in my head, really. That challenged all my preconceptions. Sí, este es un proyecto grande donde, digamos, le planteó muchísimas dudas y empezó a descubrir estas cosas, ¿no? So here we're replastering with earth and lime. Sí, estamos aquí reluciendo con tierra y cal. Sorry, yeah. And then this is an analysis of a plaster. Análisis del enlucido in that building. En ese edificio. And in this case, 1 slate lime, 3 loam, subsoil, earth. Yeah. So that's quite lime rich. That's 1 to 3. En este caso, 1 de cal apagada y 3 de tierra. It's the only 1 to 3 I've ever discovered, but this is in the context of earth, where the clay is working with the lime. So, yeah. Es el único 1 a 3 que ha encontrado toda su vida, pero está hablando de la cal con la tierra, ¿no? And if we doubt that the Romans, that this was the most common mortar in the Roman Empire, I think, we look to Cato the Elder, the materials we need, the building, stone, lime, sand, water, straw and earth for making mortar. Si vamos a los romanos, digamos, Catón el Viejo dice que para construir se utiliza piedra, cal, arena, agua, paja y tierra para hacer los morteros. And the other thing to note, of course, is, and this is typical, how fine the aggregates are. Y otra cosa interesante es hasta qué dimensión tiene, qué calibre tiene el arido. And here we have a description from 1726, but loam is for the backing plaster, and then white mortar used in plastering of walls and ceilings that are first plastered with loam. And this again is pure lime, lime and hair, none of that. So this is and this I would say is where this lime and pure lime and hair with no sand is most common in conjunction with earth building, whether that's solid earth building or earth-built masonry, pointing, plastering. This is where these pure lime and hair. And we in Britain, in the 15th century, the company, the guild of plasterers, say very clearly that if there is sand in the plaster, that is bricklayers' work. So we can say that lime and hair, or lime and fibre, in Israel it's very similar, Palestine, very similar, but the fibre is flax, straw, not hair, but that's the only difference. But in Britain, I would say that the definition, historically, of plaster is lime and fibre, no sand. And the definition of the plasterer's trade is that, the people that use lime with fibre, but no sand. So that's quite a revelation to me, I think, but they're very clear. If there is sand in it, that's not plasterer's work,
that's bricklayers' work or masons' work. Yeah. Bueno, es que ve la presencia de la cal aparece sola, sobre todo en relación con la tierra, en un contexto de tierra, con morteros de asientos de tierra, mezclado con la tierra, con la tapia, es decir, que al final ahí hay una presencia. Dice que históricamente cuando se mezclaba la cal, digamos, con árido, decían que era una cuestión de albañiles, realmente que el lucidor de alguna manera prácticamente trabajaba, el yesaire que diríamos aquí, trabajaba con pelo. Realmente la cal era casi pura, ¿no? Yeah, and just a little, I mean, and what we see in building accounts, and I go through building accounts as well as expert texts historically, but again, I've got somewhere that the masons build a house with earth lime, the masons put the earth lime base coat on, but then plasterers come in and put the finish coat on and point the outside. So in their heads, even that lime hair pointing was plasterers' work. This is to me, quite a Bueno, esto es revelation. interesante que de alguna manera en estos escritos hablan de que la construcción se hacía con tierra, etcétera, y una vez que se acaba esa construcción de tierra, venían a rejuntar con la cal o luego a encalar lo que serían los yesaires, los encargados de los elucidos. And we see in the building accounts, we see these earth lime mortars. We don't see them typically in expert texts. Engineers don't write about them, but this is All Souls College, Oxford University. So again, a high status building. But we see here 6 cartloads of earth, 1/4 of lime, 3 cartloads of sand. Ahí esto es... That's like our mixer this year. There's 2 earth to 1 sand to the lime, yeah? So those are the ingredients of an earth lime mortar arriving on the site, yeah? Aquí veis, por ejemplo, un caso de un edificio noble de Oxford, el South College, en el cual dice 6 volúmenes de tierra, un cuarto de cal y 3 volúmenes de arena, ¿no? And elsewhere we see this John carrying lime to the house, to him also digging the clay to make the mortar. So you'll see them saying, dig your mortar. That's an unusual thing. And then we've got sand as well. So again, these are the typical ingredients of an earth lime mortar. Sí, aquí veis otro ejemplo en el cual se nombra la tierra como escávese, la tierra como directamente, que se habla de la tierra como el excavado, lo excavado, ¿no? Yeah. Are we okay for time? Am I okay to? Yeah? I don't know. So just a few examples. Of course, this is in Valencia. When I came last time. Sí, esto es de Valencia. We've got earth lime mortars. In this case, tenemos morteros de tierra y cal. Aggregated hot mixed mortar. We can see the lime inclusions. Esto está mezclado en caliente, podemos ver los caliches. And then, of course, the city wall, which I would suggest or believe was made with concrete, and that's like Roman concrete, I would suggest. But you know, we're thinking about that, aren't we? Y las torres de Quark, que parece que están hechas como una especie de mortero, digamos un hormigón romano, ¿no? My impression of Valencia, it's only my impression. Mi impresión de Valencia is that Roman building traditions continued over into the 18th century. Sí, es que continúa la tradición romana hasta el siglo XVIII. Probably obviously unbroken, which sí, must be... sin interrupciones. Anyway, okay, and then other examples of the same in England. This is from 1570. But Otros ejemplos de 1570. But you see, the earth lime bedding is struck, and then the lime is laid on very thin, the pure lime and hair. So again, like plaster, really, very thin. El mortero de tierra, el mortero de asiento de tierra está avitolado y luego realmente prácticamente el retacado es muy fino de cal, ¿no? And although all of that lime is not still there, I have no reason to believe that what is there has been there since, or not to believe, has been there since 1570. Sí, y aunque falta todavía mucha cal, me podría creer que lo que veis de cal ahí está ahí desde 1570, no creo que haya habido otros resultados. Es original y dura. France, we see the same. Francia, lo mismo. Normandía. Earth lime building mortar. Trabajo. Pure lime or mostly lime and maybe some sand.
pointing mortar. Sí, con el mortero de asiento de tierra y cal y luego pues un retacado de cal. And whatever Saint Astier tell us, these are the materials of construction historically in France. Y diga lo que diga Saint Astier, digamos, estos son los morteros que se han utilizado tradicionalmente históricamente en Francia. And then Masada in Israel. Masada en Israel. We see the same, the earth-lime mortars. Vemos morteros de tierra y cal. And some of the very lime-rich pointing mortars. Y algunos de los retacados de cal muy ricos en cal. The bottom right there is in the cisterns at Masada. A la derecha, abajo, cisternas de Masada. Are made with wood ash and quicklime. Sí, que están mezclando cal viva con ceniza de madera. Wood ash being a pozzolan, but a very special one. It also increases breathability and is a good water retainer in the early stages. So it helps the lime to cure very, very good. It's the best of both worlds, wood ash. Sí, la ceniza funciona, tiene un efecto puzzolánico muy bueno, transpira muy bien y estabiliza. And at a craft level, the most commonly used pozzolan, I would suggest. But the Romans took it to Israel, or Palestine as they named the area. But bear in mind, these mortars have been there for 2,000 years. Sí, estos morteros están allí durante 2.000 años y vienen de la tradición romana. And then back to Spain, we have Asturias, typical Asturias, clay mortars or tierra and lime. Sí. I can't be sure about that. Sí, o tierra y cal, no se sabe. Hot mixed plaster, dubbing out for plaster. I would suggest hot mixed plaster finish and then hot lime wash. So we've got. Y tenemos luego un guarnecido, digamos, de cal mezclada en caliente y luego un encalado. And then back to Tel Aviv. This was a vuelta en Tel Aviv, una granja moderna, built by British people for construida whatever reason. Por británicos. But in 1850, but using again 1850, utilizando tierra, earth lime building mortars, morteros de cal y tierra, pure lime and flax, pointing mortars. Y luego, pues, retacados de cal pura o cal mezclada con lino. And this project was done last year. You might be shocked by what you're about to see, but let's see. Sí. Eso se hizo el año pasado. A lo mejor os crea un impacto, digamos, pero esto es reproduciendo un poco el efecto histórico. The only thing that is missing, in my opinion, and the guys who did the work, is lime wash. Lo que para mí faltaba, y digamos, también la gente de allí, es a acabar con un encalado. But lime wash has been forgotten in Israel just as it has been in England for the most part. Pero el encalado se ha olvidado en Israel como se ha olvidado en Inglaterra también. The architect drew the line there, said no, not lime wash. But think about it. We've got a pure lime pointing, fundamentally compatible with lime wash. That's a full compatibility. They're the same thing. And that's what you would do, clearly. And if you look at historic images of Palestine, the city walls of Jerusalem, everything was lime washed. Realmente aquí iba a ser encalado, pero el arquitecto dijo que no se hiciera encalado. En un principio, estos enlucidos estaban hechos con pura cal, con cal pura, y ya está, era muy compatible con el encalado, pero el encalado se ha perdido allí como se ha perdido en muchas partes del mundo. And in the UK, and I'm sure everywhere, we see the same system in timber frame construction. The infill panels, earth lime, pure lime finish. En Reino Unido también vemos este mismo sistema de los entramados, los rellenos entramados de tierra o de tierra y cal. And of course, your research, y encalados. You can talk about that, but there the lime addition to round earth. Sí, las ediciones de la cal a la tapia también. Okay, so I mean, I'm nearly there, but is that okay? Just a bit of technical stuff at the end, but so what we're talking about in many ways is an intimate compatibility here. The purer the lime and so on, the more compatible it is with the earth lime that is behind it. Hay un tema de compatibilidad, digamos, de cuanto más pura es la cal, más compatible es con la parte de tierra que hay detrás. And we add lime to clay-bearing subsoil, to loam, to improve its workability, its adhesiveness, its cohesiveness.
and its performance, and that applies in whatever form the earth is being used, I would say. And the lime is then, in most cases, used as a protective, but also a very capillary active finish. Yeah, we need high capillarity in our repair mortars. Natural hydraulic lines and other they are of low capillarity, and we don't want that. I know people think we do and claim we do, or claim that capillarity is a problem. It is not. It is essential to keeping our buildings dry and so on. And one point, I won't dwell there, but the capillarity of earth lime and the capillarity of pure lime mortars is very similar. Yeah, they're very compatible. I believe. Do you know different? No, a ver, la cuestión es que está hablando de que efectivamente la tierra y la cal son súper compatibles, ¿vale? Y ya ha dicho tantas cosas que me he perdido un poco, pero lo más importante es que efectivamente es muy importante que los edificios funcionen la capilaridad, y que estaba comentando que los morteros hidráulicos no son tan capilares, no tienen esa capilaridad activa que tiene la cal. Y que es fundamental que tenga esa capilaridad activa porque es la única manera de secar el muro. Digamos, al final, esa capilaridad bien entendida, si está combinada con una buena transpirabilidad, secan el muro rápidamente, ¿no? Yeah, I mean, research done in Portugal suggests that there's a high concentration of around 1 micron pores in a typical earth lime, and that's what we find with a pure lime. We have a very high proportion of 1 micron pores that are interconnected, and they are the capillary active pores. Yeah. Sorry. Yeah. A ver, lo que se ha hecho una investigación en Portugal es que tanto los enlucidos de cal, digamos, de los cuales está hablando, de cal pura, y los de tierra, digamos, tienen una capilaridad muy similar y tienen un montón de canalillos hechos de 1 micrón, ¿vale? Que están además interconectados, es decir, de alguna manera tienen una comunicación al exterior, son muy activos capilarmente, o sea, funcionan muy bien como autopistas para secar, ¿no? And the addition of wood ash, which is very common across the world, actually increases the capillarity. So that's a good thing. Y la adición de cenizas a la mezcla también aumenta esa capilaridad, es algo muy común. And as we all know, when we look at old texts, talk of beating the mortars, pounding the mortars after you've made them. The only piece of research on that indicates that by pounding the mortars, we increase the proportion of capillary active pores. So again, that was why they were doing it. They said it made it stronger, but of course, it's making it more resilient by having more capillarity. También hay varios escritos que insisten en que cuando se prepara el mortero hay que batirlo, ¿no? Y el batirlo, de alguna manera, hay solo una investigación en este tema muy interesante en la cual dice que batiéndolo lo que se consigue es aumentar esa capilaridad activa de los poros, ¿no? And this is a minor point that I couldn't resist. Este es un punto menor, pero no podía resistir. Everyone who comes to my village, which is where this Toda la gente que viene a mi pueblo, they walk up and they take a photograph. Cogen una foto truly authentic building. De este edificio auténtico. But it's not. Pero no es auténtico. In the past, this was it, and of course it was lime wash. Sí, porque en el pasado estaba así y estaba, por supuesto, encalado. When we render and lime wash optimally, or when we lime wash, we are making the whole surface area of the building capillary active, acting as a poultice to draw any moisture from. And physics indicates, and my experience indicates, the fact that it is capillary active does not mean rain goes into the building, but it does mean, because it'll go that far, typically. But it will come out. Any moisture inside will come out very quickly by capillarity. A ver, simplemente que cuando se encalaba o cuando se enlucía y se encalaba, digamos, parece que se hacía pensando en que así no entraba el agua. En el fondo se hacía porque y hay investigaciones recientes sobre el tema, porque lo que hacían era activar, digamos, la capilaridad para poder secar el interior del edificio, ¿no? It's an active and system of
drying the building and keeping it dry. It's active, it's Es un dynamic. sistema activo, es como un emplaste, ¿no? Un buen emplasto que coloca y que está chupando la humedad hacia afuera. Pasa el viento, va secando el emplasto y va funcionando de esa manera, ¿no? And the energy that drives capillarity is air movement. Sí, y el tiempo, la energía que activa la capilaridad es el viento, ¿no? It needs energy to work. And that's where the energy comes from. Necesita energía para trabajar. Without opening a can of worms, I don't know what the Spanish equivalent of that is, vapor permeability does not work unless there is capillarity too. Okay? Sin tratar de abrir una caja de Pandora, digamos, no funciona la permeabilidad al vapor. Ojo, no es lo mismo la permeabilidad al vapor que la capilaridad activa. Sí, podemos tener permeabilidad al vapor, pero si no hay una capilaridad activa, no funcionará. These are just examples of earth-lime mortars. Estos ejemplos de tierra y cal en Inglaterra. Just a bit of lime and earth working together in Bhutan. Sí, hay algunos ejemplos de tierra y cal en Bután. In Bhutan, the hard work was always done by the women. Sí, los trabajos duros en Bután los hacen las mujeres. They're the ones who Son las que apisonan la tapia. But wonderful buildings all over. I've not Edificios been. maravillosos. I just have a friend. And then Adobe. Adobe has traditionally in Britain did not have lime in it. Los adobes tradicionales en Inglaterra no tenían This cal. part of Norfolk, the story is that British soldiers who were here fighting Napoleon in Spain in the Peninsular War took the idea of adding lime to adobes back to England, and so we see them from that period onward. Entonces, bueno, es curioso que los soldados británicos que lucharon en la guerra de Napoleón en España, cuando volvieron a Inglaterra, parece que trajeron la idea de usar el adobe y mezclar con cal. But when we were just using earth, we don't need to do this all, but he's just saying that, yeah, you would lay the non-lime engaged adobe in an earth lime mortar, and then he says then you would, on the exterior, you would plaster with the same earth lime mortar, but with more lime in it. So again, increasing its durability by putting more lime, but earth is the primary aggregate. Bueno, esto es un texto que no va a leer todo, simplemente dice que cuando se hacen los adobes con cal, luego se enlucen con la misma mezcla con un poquito más de cal para poder activar esa capilaridad y secar el muro. And of course you would lime wash that. Y por supuesto lo encalas. And this is a typical pattern or a regional pattern which we call mud and stud. So you have a timber, ribbon timbers, and you apply earth to both sides, and then apply an earth lime plaster on the exterior, and then lime wash. So, Este es el caso típico de un entramado, digamos, con un entablillado que se aplica a la tierra y la cal, luego se encala. and this part of England is where the first emigrants to America were, and this Jamestown, so we think, was largely built with mud and stud technology. Y esta parte de Inglaterra es donde salieron los primeros emigrantes a Estados Unidos, digamos, a América, y se piensa que Jamestown, la ciudad de América, empezó construyéndose de esta manera. And then just other examples. This again is from Normandy, earth lime Ejemplos de construction, Normandía, tierra y cal, very pure lime. con una cal render. muy pura, enlucidos de cal muy pura. And the same in England. This is Lo another mismo en Dovecot. Inglaterra, también en un palomar. But these are very lime. These are again probably 2 lime to 1 aggregate. So Esto es de 2 de cal y 1 de árido very durable. y muy duradero. I've mentioned that. We don't need to dwell on that. Sí, esto lo he And mencionado. I'm not sure I need to dwell on this, but this is just some research done by Maria Stefanidou again just recently, where she's tested lime putty mortar, commercial dry hydrate mortar, and hot mix mortar. I've done a comparative study of those. To cut a long story short, in terms of the benefit, the best, if you like, is the hot mix mortar. The second best, the dry hydrate, commercial dry hydrate, and the least good in all the criteria is the lime putty mortar. Okay, just to emphasise that what they thought historically, there is evidence for that. It's not just their opinion.
Yeah. Esto es una comparación que se ha hecho recientemente por una investigadora griega que ha comparado lo que es la cal mezclada en caliente con la cal en polvo, con la cal en pasta y de alguna manera en todos los parámetros. Al final la mejor es la cal mezclada en caliente, después la cal en polvo y después la cal en pasta. And you can see that the hydrate and the hot mix, the compressive strength much the same, but the lime putty half that. So yeah. ¿Es better or is worse? Sorry. Well, it depends on the purpose, I suppose. Uh-huh. You could say you want a very sacrificial mortar for a very important conservation project, maybe lime putty is the best one. But yeah. But anyway, that's so. And again, but I won't dwell on those. But just this one, this is Mette Midtgaard in Denmark, they've struggled for years and years to repair frescoes in churches in Denmark with lime putty at 1 to 3. This first image here is the original medieval plaster, hot mixed. Mette then reproduced that by hot mixing today, and I think we can see. And the brown is the lime in this case, but you can see they are virtually the same. But then look to the 1 to 3 lime putty in thin section. They've both got lime in them, but I have to say, these are completely different materials. Is the truth of it. Yeah? Esto es muy interesante, es una investigación en Dinamarca de una persona que se pasó muchos años intentando restaurar los frescos de una iglesia y unos estucos, ¿no?, que estaban mezclados en caliente, que es el tipo A, y finalmente, después de muchas pruebas, consiguió mezclarlo en caliente bien, es el tipo B, donde veis que a nivel microscópico se pueden parecer mucho, y el C es lo que empezó haciendo, es mezclando 1 a 3 con cal en pasta. Es decir, que veis que es un material completamente diferente, ¿no? And again, you'll see the binder aggregate proportion is 2 lime to 1. Y aquí la proporción es 2 de cal, originalmente a 1 de árido. Importantly, I haven't put it in here, but on analysis, the hot mix lime-rich version is 4 times as porous as the 1 to 3 lime. Y no lo he puesto, digo, porque el mortero histórico tradicional es 4 veces más poroso que el C. Porous in a good way, capillary. O sea, porosidad interconectada, o sea, capilar. Right, I really am nearly finished. Yeah. Just very quickly then, this is just to put this out there. This is the natural hydraulic lime research done by Historic England recently. Should have been done 30 years ago, of course. But just to illustrate the variability, the lowest one is the airline control. But you can see that the strongest is an NHL 3.5. The weakest is an NHL 3.5. The strongest 3.5 is 3 times stronger than the weakest. And you will also see that the period of maximum strength gain is 6 months, not 28 days, and that the strength is ongoing. We don't know when that stops. No producer of NHL can tell us when that strength gain stops. These are and it's an unknowable material. It's variable. And the other thing, of course, is its strength varies within the same source from 1 week to the next. This is an unpredictable material. I'm going to leave it there. But just lastly on that, these are the high micron pores in a traditional lime-rich hot mix mortar. Over here, and I am going to have to walk away just very briefly of this here. But so this is the high preponderance of high capillarity pores in a typical natural hydraulic lime. Those are the capillary active pores either side of here. There really are not many. Okay, and Saint Astier used to advertise that their material was of low capillarity. Okay, thinking that was a good thing. It is not a good thing, in our opinion, and we're pretty much there. And if we then look at NHL porosity or pore size distribution alongside cement, tell me where the difference is all I'm going to say. Okay, so
And yeah, I won't go on that. And these are examples of NHL buildings, pointed buildings in Britain, constantly wet. They are wet all of the time. I don't know an NHL pointed building in Britain that is not wet all of the time. The bottom right is a hot mix pointed building. The geology of the stone is the same. I'm done. I have to translate. Yeah. Okay, we're finished. Yeah. No, I mean, simplemente I made that point. But resumiendo, simplemente estaba viendo en un principio, comparando de alguna manera la cal hidráulica natural, digamos que tiene es muy variable. Era un estudio de Historic England, donde efectivamente se ve que puede variar mucho la resistencia entre un punto y otro, depende también incluso de diferentes marcas, pero es que la misma marca, como es una cal natural que se coge de una piedra, depende de la beta que piedras, que pilles, pilla una fuerza, pilla otra fuerza y además después no se seca, no se alcanza la resistencia al cabo de 28 días, sino alcanza durante 6 meses y sigue creciendo. Es un material poco predecible. También una cosa muy importante es que estaba comparando lo que es la porosidad de la cal normal, digamos, la cal aérea normal con la cal hidráulica, en la cual se ve que la franja de esos poros de 1 micrón que nos permiten esa capilaridad, esa salida de la humedad, digamos, es altísima, mientras que en una cal hidráulica natural realmente la franja de esos poros es muy baja, y la ha comparado también con el cemento, viendo que efectivamente la franja de esos poros es muy baja, ¿no? Es decir, que al final no es, a pesar de Saint-Astier, habla en un principio decía, antes por lo menos, que era poco, digamos, que era poco capilar, digamos, anunciaba que la capilaridad era baja. En el fondo, pensando que era bueno, lo decían pensando que era bueno, ahora parece que se lo están pensando y están como replanteando, porque efectivamente la investigación dice no solo hace falta que sea permeable, sino que sea capilarmente activo para poder secar. Y estaba enseñando las imágenes de unos edificios del mismo pueblo donde aparecen todo lo que está rejuntado con cal hidráulica natural, pues está permanentemente húmedo, especialmente en Inglaterra, donde llueve tanto, y un edificio que estaba enfrente, hecho con cal apagada en caliente, pues al final está siempre seco. ¿Por qué? Porque tiene ese efecto de emplasto que permite secar el interior. Sorry, I thought you wanted me to stop completely. That's why I was rushing. Yeah, okay. I'm nearly there. Okay. Really. So yes, I mean this is just an example of that. This is a church that I worked on 2 months ago. Esto es una iglesia que trabajé hace 2 meses. It was repointed with natural hydraulic lime 10 years ago. Rejuntada con mortero hidráulico natural hace 10 años, completamente húmeda siempre. I did several things. Just took out the natural hydraulic lime. Saqué a one-to-one. Puse un mortero sustituyendo el existente, 1-1. That photograph there, where the stone in that panel is now dry. Sí, y esa piedra que hay ahí está seca. And the mortars too. Y los morteros también. Is 2 days after I pointed. 2 días después de haberlo rejuntado. And then on this one, I'm going to walk again. Sorry, Ulysses, but I repointed with the hot mixes up from there, and here we still have the NHL. Y rejunté con la cal mezclada en caliente de ahí para arriba, y de ahí para abajo lo dejo todavía con el mortero de cal hidráulica natural, que lo veis que se ve la diferencia, está más húmedo. And that's not because it's at lower level. Y no es porque está abajo. It's just you can see that demarcation. And this photograph was taken 2 weeks after repointing. Y esta fotografía estaba tomada 2 semanas después de haber rejuntado. When I chopped out the NHL, the earth mortars, because again, earth line construction, as all our churches are in the medieval period, that was wet. Within about 3 hours of me removing the NHL, the earth line had dried. Cuando quité el mortero de cemento, de cal hidráulica natural, digamos, la tierra del mortero de asiento, que todas las iglesias medievales están hechas con mortero de asiento de tierra, estaba húmedo y 3 horas después ya se había secado. And then just a few horrors, but this is the 3 with the calcareous sandstone. Those are all in Akko, in Acre, in Israel, with NHL material. You can see the consequence. Sí. Esto es en Acre, en Israel, y veis como las consecuencias de rejuntar con mortero hidráulico natural. The one on the right, there's no el de mystery. La derecha no mystery, because
That's cement. Eso es cemento incluso. But here in the lower middle, this is again Saint Astier, actually, I know, that was put there 20 years ago. And you can see that it is the stone that is behaving sacrificially, Sí. not the mortar. Y vemos que sucede lo contrario, es la piedra que se convierte en algo sacrificado y no el mortero, ¿no? But in general, and this is the most shocking thing, Pero lo más everywhere I went in impresionante, Israel, todos los sitios que he visitado en Israel, they're saying that the NHL's last 5 years. Dicen que el mortero hidráulico natural dura 5 días, 5 That damage has been años. done in less than 5 years. Eso está hecho en menos de 5 años. Okay, so that's just a word of warning, and where we're at in Britain, and then in the context of earth building, this is a chalk lump, a round chalk wall, a kind of earth building in Britain. This photograph was taken 2 years after it was rendered with Saint Astier. I'm not having Saint Astier is actually the best of them. This is the shocking thing. This is the best of them, and yet this is the damage. And we know what's happened there. The chalk has become wetter and wetter, and then Es un muro de tierra, digamos, de tapia, hecho con tiza, digamos, digamos, enlucido con Saint Astier, que es el mejor de los morteros hidráulicos naturales, y que, bueno, al cabo de un tiempo pues, se ha humedecido y se ha caído, ¿no? And this is just a personal appeal. I've lived in Spain 40 years ago, initially around Granada. I've come back to Spain whenever I can. The idea that this wave of natural hydraulic lime is going to sweep over this country, it breaks my heart. Please stop. Is all I can Él ha say. vivido en España hace 40 años y viene cada vez que puede, y esa onda un poco expansiva del motor de cal hidráulica natural, digamos que está invadiendo. La verdad es que le rompe el corazón que por favor no considerar otras opciones. Just because the British did it, and we don't have to do it, okay? It's not the way forward. Sí, no But anyway, I don't want to be controversial, but this is where we're at in Britain. Historic Scotland will no longer support the use of natural hydraulic lime. Historic England effectively the same. Historic England demand like-for-like repair, as if that needs to be demanded. And the like-for-like is almost always going to be a hot mix or definitely an air lime mortar, amended as necessary according to the place, underground, with pozzolans and so on. But this is the summary. That's my summary of what I believe about hot mixing. But I hope I've expressed the historic ubiquity. And in truth, if we want to work like for like, this is what we need to be doing. And we need to understand it. And I was saying to the people here, 10 years ago in the United Kingdom, there were 10 of us using quicklime and hot mixes. Now, I would guess, from all that I see, there are 2,000. Mm-hmm. And it is spreading into the English-speaking world massively. This is in our case, it's become an unstoppable momentum. And I believe it will be and is wherever. And I'm in France next month for 6 days of workshops. Mm. So if we can crack France, I think we've won. Yeah. Mm. But that's all I want to say. The material speaks for itself. Mm. Once you use it, the efficiency of it, the workability, the adhesiveness, everything about it speaks for itself. But that's my summary of their benefits. But the most important benefit is that they are compatible with our historic fabrics. They are what our historic fabric was built with. We just need to be sure that we are doing what they did and doing it the way they did it. And I think we're not far off, okay? We've still got a lot to learn. Of course we have. But we're learning it. And the material is the best teacher. Bueno, en efectos prácticos, Historic Scotland ha prohibido el uso de morteros hidráulicos naturales para edificios históricos. En Historic England también prácticamente los ha prohibido.
se prescribe que se hagan morteros similares, la expresión inglesa like for like, y si es like for like, al final llegamos a la conclusión de que efectivamente hay que mezclarlos en caliente, que es porque es un tema fundamentalmente de compatibilidad con la fábrica. Y ya está. Ya está. Bueno. Gracias. Es muy tarde. Not too long, I hope. Yeah, sorry. No. Si My queréis, normal talk is 3 hours. Okay. si queréis, vamos a hacer una cosa. Como hay gente que sé que tiene prisa o algo así, vamos si tenéis alguna duda, os acercáis y las consultáis directamente. Y ya, digamos, dejamos salir a la gente que tiene que salir corriendo, ¿vale? Okay, is that okay? Sorry, I too long as always. But... It's before.